जय जगन्नाथ आपको प्रज्योतिष फल को स्वागत। माँ लक्ष्मीଙ୍କର प्रिय व्रतटी होची सुदशा व्रत। प्रिय नुहे अति प्रियर व्रत होची सुदशा व्रत। आउ एही सुदशा व्रतरे किछि ना किछि माने जानिबा कथा बहुत किछि अछि। तो कौन सेटा जानिबा कथा चलंतु जानिबा एही वीडियो रे। देखंतु सुदशा व्रतटी माँ लक्ष्मीଙ୍କର प्रिय व्रतटी। माँ लक्ष्मीଙ୍କର पूजा एही व्रतरे ही करा जाए। आपण जदि पूर्वरु पूजा आरंभ करि नाहंती माने नुआ आसी नाही यदि पूजा आरंभ करिनाहांती ताहाले जो माने पूजा आरंभ करनाहांती नारी माने तो सेमाने मध्य जो माने पूजा करि आछुचंती सेमानकु पूजा रे सहाय्य कर परिबे तांकर जो पूजार नीति नियम मध्य पालन कर परिबे। माँ को पई भोग हैला प्रसाद हैला तैयारी कर परिबे चिता पकीबारे सहाय्य कर परिबे पूजार सबु कार्य रे सेमाने सहाय्य करि परिबे। किंतु सेमाने जेहेतु प्रथम थर संकल्प करी पूजा करी नाहांती ताहले से व्रतटी करि परिबे नै व्रत बांधी परिबे नै किंतु तार नीति नियम जा हैला मध्य सब किछि करि परिबे। एई पूजाटी सुदशा व्रतटी संपू नारी माने कर परिबे से विधवा हुअंतु कि सधवा हुअंतु समस्ते एई पूजाटी करि परिबे। पूजा दिन रे पूजा पूर्व दिन रु आपण घर को भल भाबरे धुआ पोछा करिवे माने गोमय जमती माने भल भाव धुआ पोछा करेंगे जी अधुआ जिनस थी आपंकर सबू परिष्कार भाव धुआ धुई करेंगे ता व्यतीत घरे टिके गंगा जल छिंचिबे। आ जो दिन पूजा थी से दिन महिला माने हलदी गोमय गंगा जल अणा पाउडर ए सबुरे आपण माने स्नान करेंगे। तापरे आपणकर धला नाली कि धला गोलापी कि फिका हलदिया लुगा ये सब पिंधिबे किंतु आपण गाढ़ा रंगर शाढ़ी पिंधिबे नहीं कला रंगर शाढ़ीटी पिंधिबे नहीं। सुदशा व्रतटी आपण चाहिए जदि घरे माँ लक्ष्मीଙ୍କର फोटोरे कि प्रतिमा रे आपण कर परिबे। माँ लक्ष्मी सहित प्रभु नारायण को मध्य एई दिन पूजा कर परिबे नहले आपण लक्ष्मी नारायण मंदिर जाई मध्य पूजा कर परिबे। यदि पाखरे खाली भी माँ लक्ष्मीଙ୍କର मंदिर जदि कोठी अछि मध्य सेठी मध्य आपण पूजा करि परिबे। एही व्रतरे विशेष करी गुआ और व्रतरे ही पूजा करा जाई थाए। आपण जदि मंदिर रे पूजा करूचंती ताहाले आपण कोन करिवे मंदिर रे पूजा करी आसी साला परे व्रतटी को आपण कोन करिवे घरे माँ लक्ष्मीଙ୍କର प्रतिमा सामने रे टिके स्पर्श कराई देबे। जदि 10टी गंठी पड़ी नाही 10टी गंठी आपण माँ लक्ष्मीଙ୍କ नाम रे पकई आपण बही पाठ कर साला परे घरे माने आपण बही पाठ कर साला परे आपण व्रतटी बांधी परिवे। यदि आपण घरे खाली पूजा करिया को चाहुचंती घरे आपण केवल मध्य जेमिति पंचोपचार विधि रे पूजा करिया कथा माँ को जेमिति जहाँ भी दबा कथा सेमिति अर्पण करी आपण मध्य पूजा कर परिवे व्रत पूजा कर परिवे। ता सहित आपण मध्य गुआ मध्य पूजा कर परिवे। जे माने बाहर सहर रे रहउचंती भड़ा घरे रहउचंती से माने मध्य ए व्रतटी करि परिवे। सेमानक घरे समस्त घरे माँ लक्ष्मीଙ୍କର फोटो थिबो तो से माने भड़ा घर सहित सुदशा व्रतर कौनसी सामंजस्य नाही कौनसी माने जिनस नाही। तो आपण बाहर सहर रुहंती कि भड़ा घरे रुहंतु आपण माँ लक्ष्मीଙ୍କର प्रतिमा आपणक घरे निश्चिंत भाबरे थिबो तो माँ लक्ष्मीଙ୍କର प्रतिमा सामना रे आपण पूजा कर परिबे। जदि भी आपण पूजा करिया को टिके भाबुचंती ताहाले जदि पाखरे आपणक लक्ष्मी नारायणकर मंदिर थिबो सेठी मध्य आपण पूजाटी कर परिबे। एही व्रतटी केवल नारी नुहे एही व्रतटी पुरुष माने मध्य करि परिबे सेतिरे कोनोसी असुविधा नहीं। तो सुदशा व्रतर महत्व होची 10 र महत्व एही व्रतरे बहुत अधिक कारण एथिरे 10टी गुआ पूजा हेई थाए 10 प्रकार फूल 10 प्रकार फल 10टी दीप 10 केरा दुब 10 गंठी ठीक अछि। तो 10 र महत्व बहुत अधिक थाए। तो आपण देखंतु जो माने पूजा करि आछुचंती से माने 10टी गुआ पूजा करथांती तेनु आपण प्रतिथर 10टी गुआ पूजा न करी पुरुणार 9टी गुआ सहित आपण कोन करिवे एही वर्षर आपण जो पूजा करचंती तो गोटे गुआ आपण नुआ गुआ मिसई आपण टोटल 10टी गुआ पूजा कर परिवे। सुदशा व्रत रे 10टी गुआ पूजार नियम रहिछि। ता सहित
10ଟି ଗଣ୍ଠି ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ରତ ପୂଜା କରିବେ ସେଥିରେ ଆପଣ 10ଟି ଗଣ୍ଠି ଦେବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ନାମରେ 10ଟି ଗଣ୍ଠି ପକେଇକିନା ପୂଜା କରିବେ। ସେଇ 10ଟି ଗଣ୍ଠିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଗଣ୍ଠି ପକେଇବେ ତ ପ୍ରଥମ ଗଣ୍ଠିରେ 10 କେରା ଦୁବ ଗୋଟିଏ ଆପଣ ପକେଇ ଦେଇପାରିବେ, ଗୋଟେ ଫୁଲ ଦେଇପାରିବେ, ତା ସହିତ ଦୁବପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। 10 ପ୍ରକାର ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପୂଜା କରିବାର ନିୟମ ରହିଛି। 10 ପ୍ରକାର ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲ ନ ମିଳୁଛି ତାହେଲେ 10ଟି ଫୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଫୁଲ ମଧ୍ୟରେ ହଳଦିଆ, ନାଲି, ତା ସହିତ ଧଳା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କିଣିବା ପାଇଁ। ଫୁଲ ଭିତରେ ପଦ୍ମ, ଗୋଲାପ, ଗେଣ୍ଡୁ, ସୋରିଷ, ଟଗର, ତରାଟ, ମଲ୍ଲି, ରଜନୀଗନ୍ଧା, ସେବତୀ ଏଇସବୁ ଫୁଲ ଆପଣ ଦେଇ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିପାରିବେ। 10 ମୁଖାର ଯଦି ଦୀପ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ 10 ମୁଖାର ଦୀପରେ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଯଦି 10 ମୁଖାର ଆପଣଙ୍କର ଦୀପ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ମାଟିର ଦୀପ 10ଟି ନେଇପାରିବେ। ସେଇ ମାଟିର ଦୀପ ନେଇ 10ଟି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, 10ଟି ଦୀପରେ ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ 10ଟି ଦୀପ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ତାହେଲେ 5ଟି ଦୀପରେ 2ଟି ସଳିତା ପକେଇ ବଳିତା ପକେଇ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ନୂଆ ବ୍ରତଟି ପିନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ପୁରୁଣା ବ୍ରତଟିକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ବ୍ରତ ପେଡ଼ିରେ ରଖିବେ। ବ୍ରତ ପେଡ଼ିଟି ଆପଣଙ୍କର ପିତ୍ତଳ କିମ୍ବା ରସ କିମ୍ବା କାଠର ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ଆପଣ ବ୍ରତଟି ଡାହାଣ ହାତର ବାହୁବନ୍ଧରେ ପିନ୍ଧିବେ। ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ସେଠି ବ୍ରତଟି ନ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟ ଚାଲିଛି ଆପଣ ନିଜେ ପୂଜା କରିବେ ନାହିଁ କି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀକୁ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ କି ବ୍ରତ ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ବ୍ରତଟି ନିଜର ଶାଶୁ, ଯା ନହେଲେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରତଟି ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁଦିନ 7 ଦିନ ପରେ ଭଲ ଦିନ ଦେଖି, ଯେମିତିକି ଗୁରୁବାର ହେଲା, ଦଶମୀ ତିଥି ହେଲା, ଏଇ ଦିନ ଦେଖି ଆପଣ ପୂଜା କରିବେ। ବ୍ରତ ଦିନରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଉପବାସ କରିବା ପାଇଁ। ଅନ୍ୟ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ମାଙ୍କର ଭୋଗ ବା ପ୍ରସାଦ ଖାଇବେ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆମିଷ, ପିତା, ପୋଡ଼ା, ପାକ ଦ୍ରବ୍ୟ, ପିଆଜ, ରସୁଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ପୂଜା ବ୍ରତଟି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ଯେମିତିକି ଉଷୁନା, ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଆମିଷ, ପିତା, ପୋଡ଼ା, କଷା, ମଦ, ମାଂସ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଏଇସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ରହିଛି ସୁଦଶା ବ୍ରତର। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ଯଦି ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି ପାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଜଲ୍ଦି କରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।